वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट है। भारत ने पहलगाम वाकई के बाद बेबुनियाद बिला सबूत इल्जाम लगाए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत होने के नाते गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात के लिए तैयार है, ताहम धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। काकोल में कैडेट्स की पासिंग आउट की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान का पानी रोका गया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। पानी हमारी लाइफ लाइन है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है, मुसल्लह अफवाज के साथ हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को हमेशा और हर शक्ल में मुस्तरद किया। अमन हमारी ख्वाहिश है, इसे कमजोरी ना समझा जाए। सलामती का ख्वाहां है और इसके लिए अपनी काविशें जारी रखेगा और यूएन चार्टर पर अमल करने की अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की गेस्ट ऑफ ऑनर आमद। आर्मी चीफ को तकरीब में आमद पर सलामी पेश की। वजीर आजम की आमद पर सदर सलाम पेश किया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर इत्तलात ततारड़ भी तकरीब में शरीक हुए। गैर मुल्की सिफारतकारी, आला सिविल अस्करी हुकाम की भी शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए। 151 PMA लॉन्ग कोर्स की एजाजी शमशीर मोहम्मद हन्नान को दी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ओवरसीज गोल्ड मेडल नेपाल के कैडेट ने हासिल किया। सदारती तलाई तमगा अंडर ऑफिसर जैनुल आबदीन के नाम रहा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सऊदी और ईरानी हममंसब से टेलीफोनिक राब्ता। वजीर खारजा ने दोनों रहनुमाओं को पाकिस्तान और भारत की हालिया सूरत हाल से आगाह किया। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने नायब वजीर आजम इसहाक डार से राब्ता किया। इसहाक डार ने सऊदी वजीर खारजा को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। भारत के बेबुनियाद इल्जाम को मुस्तरद किया। इसहाक डार ने किसी भी जारियत पर पाकिस्तान के सख्त जवाब देने के अज़म का इयादा किया। वजीर खारजा इसहाक डार ने ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। खित्ते में कशीदगी कम करने की ईरान की कोशिशों को सराहा। दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तानी वजीर खारजा ने ईरानी हममंसब को पाक भारत हालिया सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। भारत के इल्जाम को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद किया। वजीर खारजा ने भारत की जानिब से सूरत हाल को बिगाड़ने के हवाले से आगाह किया और कल मस्कत में होने वाले ईरान अमरीका मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को दो टोक पैगाम दिया। कहते हैं किसी तैयारी की जरूरत नहीं, हर मुमकिन रद्द-ए-अमल के लिए तैयार है। इश्तियाल अंगेजी हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पानी के मसले पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। सिंतास मुआहदा बरकरार रखना चाहते हैं, हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में उनका कहना था कि हमें किसी तैयारी की जरूरत नहीं, हम हर लम्हा अलर्ट और तैयार हैं। वजीर दिफा ने वाज़ेह किया कि भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेजी का इम्कान मौजूद है और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान इसी अंदाज और जबान में जवाब देगा। उनका कहना था कि भारत ने गुज़िश्ता 24 घंटों में जो कुछ किया हम उसका जवाब दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने इंडिया में पाकिस्तानी दरअंदाजी के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि दोनों मुमालिक की सरहदों पर लाखों की तादाद में फौज तैनात है, ऐसी किसी कार्रवाई का इम्कान ही नहीं। सिंतास मुआहदे से मुतालिक सवाल पर वजीर दिफा ने इसे एक कामयाब और अहम मुआहदा करार दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान चाहता है कि ये मुआहदा बरकरार है और पानी के मसले पर पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से रुजू करेगा। उनके मुताबिक पानी का हुसूल पाकिस्तान का हक है और भारत ने भी इस हक को मुआहदे में तस्लीम कर रखा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने मोदी सरकार को दो टोक पैगाम दिया। कहा मोदी सुन ले, दरियाए सिंध हमारा है, इसमें या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून। बिलावल भुट्टो ने कहा हम डटकर भारत का मुकाबला करेंगे, हमारी फौज भारत को मुंह तोड़ जवाब देगी। सकन में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का वाकया हो तो भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। बिलावल ने कहा मोदी की दरियाए सिंध के हवाले से कोशिशें नाकाम करवाएंगे। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को कोई नहीं मानेगा। सिंध के दरिया के वारिस हम हैं, हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कैनाल्स के हवाले से बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے طے کر لیا ہے، نئی کینال عوام کی مرضی کے بغیر نہیں بنے گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا مقبوضہ کشمیر میں پہلگام حملے کے بعد بھارت کی جانب سے بے بنیاد الزامات پر رد عمل۔ شاہد آفریدی نے اپنے بیان میں کہا، بھارت اور مقبوضہ کشمیر واقعے کا الزام پاکستان پر قبل از وقت لگایا، بھارت کا ثبوت کے بغیر پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانا افسوسناک ہے۔ سابق کپتان نے کہا، پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے، مقبوضہ کشمیر میں انسانی جانوں کے ضیاع، پاکستان میں بڑھتے دہشت گرد حملوں پر افسوس ہے۔ شاہد آفریدی کا کہنا تھا، پاکستان بھارت کے درمیان سفارتی بات چیت مسائل کا حل ہے، لڑائی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کرکٹ کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اہم اقدام، سول ڈیفنس کو ہر سطح پر مکمل فعال کرنے کا اعلان، کہا شہریوں کو تربیت دی جائے، ادارے کی استطاعت بڑھائی جائے، کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی بھی ہدایت کر دی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈائریکٹریٹ جنرل آف سول ڈیفنس کا دورہ کیا، کسی بھی ہنگامی صورتحال میں شہریوں کے تحفظ کے لیے پیش کی انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ادارے کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور عملے سے ملاقات کی۔ وزیر داخلہ نے موجودہ کشیدہ صورتحال کے تناظر میں سول ڈیفنس کو ہر لحاظ سے مکمل فعال کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا، ادارے کی استعداد کار بڑھائی جائے گی اور کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل رکھی جائیں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے شہریوں میں آگاہی مہم پورے سال جاری رہنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس ناکامی کو چھپانے کے لیے مکار دشمن کسی بھی حرکت سے باز نہیں آتا، تاہم کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں سول ڈیفنس مکمل تیار ہے۔ انہوں نے سینٹرل ڈیسک کے ذریعے تمام صوبائی سول ڈیفنس محکمے کے ساتھ مؤثر رابطے اور تعاون کی ہدایات بھی جاری کی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ امن کے ساتھ ساتھ جنگ کے دوران بھی سول ڈیفنس کا کردار انتہائی اہم ہے۔ دورے کے دوران انچارج سول ڈیفنس عامر خان نے محسن نقوی کو ادارے سے متعلق بریفنگ دی، جس میں بتایا گیا کہ جنگ کے دوران عوام کے حوصلے بلند رکھنا اور بھرپور سول سپورٹ فراہم کرنا بھی اس ادارے کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ امن کے دور میں شہریوں کے لیے ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تربیت اور آگاہی سیشنز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہر سال ملک بھر کے 10 ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں تقریباً 250 کورسز کروائے جاتے ہیں۔ دورے کے موقع پر وفاقی سیکرٹری داخلہ خرم آغا بھی موجود تھے۔ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کی کال پر ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال، ملک کے مختلف شہروں میں تجارتی مراکز مکمل۔ کراچی میں جماعت اسلامی کی اپیل پر شہر کے مختلف مقامات پر مارکیٹس، پیٹرول پمپ اور تمام تجارتی مراکز مکمل بند۔ شٹر ڈاؤن کے باعث شہر کے مصروف شاہراہوں پر ٹریفک بھی نہ ہونے کے بعد سرجانی ٹاؤن میں جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاج، مظاہرین نے مرکزی سڑک کو ٹریفک کلین کر دیا۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا روڈ پر چمڑا چورنگی سے ویٹا چورنگی جانے والے دونوں راستے بند کر دیے۔ ویٹا چورنگی پر بھی فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج جاری، ٹریفک کو متبادل سے پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ پشاور میں قصہ خانی، خیبر بازار، پیپل منڈی، صدر، حج نگری، دیگر اہم کاروباری علاقوں میں دکانیں بند، جبکہ تنظیم تاجران کے مطابق رامپورہ گیٹ میں احتجاجی کیمپ بھی لگایا جائے گا۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع دیر میں بھی تمام تجارتی مراکز بند ہیں۔ ہڑتال کے دوران تمام پرائیویٹ تعلیمی ادارے بھی تعطل ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عبداللہ مدنی سے۔ جی عبداللہ۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں لور تاریخی قصبے وادی تلاش میں، اور ملک بھر کی طرح یہاں پر بھی جو ضلع لور دیر کے تمام چھوٹے بڑے تجارتی مراکز ہیں آج شٹر ڈاؤن ہڑتال کے موقع پر بند ہے۔ تاجر برادری نے جماعت اسلامی کی جو اپیل ہے اس پر لبیک کرتے ہوئے اپنے تمام تجارتی مراکز کو بند کر دیا ہے۔ مظلوم فلسطینی مسلمانوں سے اظہاری یکجہتی کے لیے اس کے علاوہ چھوٹے بڑے تجارتی مراکز میں وہ بھی بند ہیں، اور چھوٹے بڑے جو مظاہرے ہیں وہ بھی اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ہیڈ کوارٹر تیمرگرہ میں انجمن تاجران کے صدر حاجی انوار الدین کی قیادت میں اس وقت مظاہرہ جاری ہے، اور ان مظاہرین کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ 57 اسلامی ممالک وہ جو مظلوم فلسطینی مسلمان ہیں ان کی مدد کے لیے آگے آئے، ان کے دست و بازو بنے، اور جو فتویٰ دیا گیا ہے مفتی منیب الرحمان اور مفتی تقی عثمانی کے صاحب کی جانب سے، اس حوالے سے بھی اسلامی ممالک عملی اقدامات اٹھائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیلی مصنوعات کی بائیکاٹ کے حوالے سے بھی ریاست پاکستان عملی طور پر اقدام اٹھائے۔ جی
9 मई से मुतालिक मुकदमात कड़ियाला जेल ट्रायल फिर मनसूख। अदालत ने फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह के रूबरू सानह 9 मई के मुकदमे समाअत हुई, जिसमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शेख रशीद, सरकारी प्रोसिक्यूटर और वकलाए सफाई अदालत पहुंचे, जहां पेश होने वाले मुल्जिमान में केसेस की नकूल तकसीम की गई। दौरान समाअत बानी पीटाई शाह महमूद कुरैशी के अदालती रूपकार पर हाजिरी लगाई गई, जबकि दीगर मुल्जिमान की हाजिरी माफी की आने वाली तमाम दरखास्तें मंजूर कर ली। अदालत ने 9 मई की 3 मुकदमात में 3 मई को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर की और बाकी 10 मुकदमात के चालान आइंदा तारीख पर पेश करने का हुक्म दिया। 13 मुकदमात की समाअत 3 मई तक मुलतवी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात हमेशा ही कशीदा रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान भारत के रहनुमाओं को जानता हूं, दोनों ममालिक खुद ही किसी न किसी तरह अपने ताल्लुकात देख लें। मकबूजा कश्मीर हमले से पाकिस्तान भारत में कशीदगी में इजाफा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा, दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी 2 दहाइयों से है। भारत रहनुमाओं से राब्ते के सवाल के जवाब देने से गुरेज। उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान कश्मीर के तनाज़ा खुद हल करें। पाकिस्तान भारत दोनों बहुत करीब हैं। अमरीका ने सऊदी अरब को $100 अरब मालियत के दिफाई मुआहदे की पेशकश कर दी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को $100 अरब से जायद मालियत के हथियारों के पैकेज की पेशकश की। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी ने कहा कि सऊदी अरब को $100 अरब से ज्यादा मालियत के हथियार फरोख्त करने की डील का बाज़ाब्ता ऐलान मई में ट्रंप का मुजव्वज़ा दौरे के दौरान किया जाएगा। अमरीकी व्हाइट हाउस सऊदी अरब के सरकारी तर्जुमान ने खबर से मुतालिक फौरी तौर पर तबसरे से गुरेज किया। अमरीकी सदर ट्रंप 13 से 16 मई तक सऊदी अरब, अमारात और कतर का दौरा करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में कराची किंग्स को बड़ा धचका। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर एडम मिलने घुटने की इंजरी के बायस टूर्नामेंट से बाहर। दाएं हाथ के फास्ट बॉलर मिलने को इंजरी 15 अप्रैल को लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच के दौरान हुई। एडम की तिब्बी मुआयने के बाद तस्दीक हो गई कि वो PSL के इस सीजन में मजीद नहीं खेल सकेंगे। कराची किंग्स की मैनेजमेंट ने एडम की खिदमात पर उनका शुक्रिया अदा किया। इनकी जल्द मुकम्मल सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कराची किंग्स ने एडम की जगह नौजवान खिलाड़ी साद बेग को सीजन के लिए मुस्तकिल तौर पर स्क्वाड में शामिल कर लिया। मुल्क भर में सूरज आज से फिर अपना असर दिखाएगा। आज से 30 अप्रैल के दौरान मुल्क में गर्मी की नई लहर की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। इस्लामाबाद, वस्ती बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 1 मई से मुल्क में हीट वेव की शिद्दत में कमी मुतवक्किल है। भारतीय मीडिया के इल्जाम तराशी पर पाकिस्तानी शोबिज़ शख्सियात ने भरपूर जवाब दिया। यासिर नवाज, यासिर हुसैन, शमून अब्बासी, दीगर फनकारों ने प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। कहा कि अगर जंग हुई तो जिम्मेदार सिर्फ भारतीय मीडिया होगा। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हालिया हमले के बाद भारतीय मीडिया और हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर पाकिस्तानी शोबिज़ शख्सियात मुत्तहिद हो गयीं। कई नामवर फनकारों ने भारतीय बयानी को झूठा, बेबुनियाद और खतरनाक करार दे दिया। अदाकार, प्रोड्यूसर और हिदायतकार यासिर नवाज ने इंस्टाग्राम पर वीडियो बयान में भारतीय मीडिया को खबरदार किया कि वो नफरत और गलत मालूमात का फैलाव बंद करे। उनका कहना था कि पाकिस्तान की खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। अब क्या लगता है कि हमने कुछ चूड़ियां पहनी हुई है? नहीं भाई, अगर आप न्यूक्लियर पावर हो तो हम भी न्यूक्लियर पावर। और एक बात और, ये मैं इंडियंस से कहना चाहूंगा, स्पेशली जो ब्लॉगर्स हैं, जो मुख्तलिफ वीडियोस बना के पोस्ट कर रहे हैं अपने पेजेस पे, उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे अंदर सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जब मुल्क की बात होगी वहाँ हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, नेवी के साथ हैं, एयरफोर्स के साथ हैं। प्रोड्यूसर और अदाकार शमून अब्बासी ने भारतीय मीडिया की झूठी रिपोर्ट्स की मिसाल देते हुए इंकिशाफ किया कि जिन्हें हलाक करार दिया वो जिंदा हैं और खुद सामने आ चुके हैं। शमून अब्बासी ने भारतीय वजीर आजम को कश्मीरियों पर मजालिम का जिम्मेदार ठहराया। पहलगाम में जो है वो एक वाकया पेश आया है
جس میں انڈیا اپنی پورے پروپیگنڈا کر کے جھوٹی خبریں پھیلا کے نفرت پھیلا رہا ہے. اور نہ کہ صرف ان کی میڈیا، ان کی عام عوام بھی جو ہے وہ اتنی جوش میں آئی ہوئی ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے میں اپنے اوپر بام لگا کے پاکستان میں گھس جاؤں گا اور میں پاکستان کو تباہ کر دوں گا، اور بڑی بڑی باتیں اس وقت ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ اس وقت پوری دنیا میں ایک بار پھر جو ہے نا وہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. گلوکار و اداکار فرحان سعید نے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں لکھا کہ اگر جنگ ہوئی تو اس کی ذمہ داری بھارتی میڈیا پر عائد ہوگی. گلوکار عمیر جسوال نے بھی بی جے پی کے پروپیگنڈے کو بے نقاب کرتے ہوئے زندہ جوڑے کی ویڈیو شیئر کی. واقعے پر ماہرہ خان، صبا قمر، فواد خان، ہانیہ عامر نے بھی افسوس کا اظہار کیا. پاکستانی فنکاروں نے واضح پیغام دیا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں. بھارتی عوام اپنی حکومت اور میڈیا کے بیانیے پر آنکھ بند کر کے یقین نہ کریں.